Hello guys, so good day sa tanan, no? So another release unit buyer from Claveria, Misamis Oriental. So diri na ta mag-vlog guys kay ang ulan di jud mo undang, no? So no choice, so diri ta. So flex nitong unit ni sir. Day 17 4x2 Tiptronic. Pag may tag Tiptronic, pwede matic, pwede manual, plus minus na lang siya. Wala na siya clutch pedal. Then captain seat, pag maingon ta captain seat, power window atubangan, likod, power mirror, retractable, basta original captain seat. So kani is naka remote keyless entry na siya, no? So lock, unlock, lock, unlock. Then naka all around tent. So ang atong gamit sa tubangan is Magic, no? Magic tent. Kay mas hayagan ko sa iya paggabi, so safety first ta. Then naka hood chrome, amber light grill, kanang amber light grill mo nang gagmay ng mga suga. Brand new park light, brand new headlight, brand new LED headlight, fog lamp assembly, tapos naka LED bulb na po na siya. Steel bumper, i-design na natong na stainless, no? Tapos diri naka heavy duty rope carrier, power mirror. So diri ta na side kay para hayan. Stainless window trim, kana naka brand new mugs and tire na 165/65 size 13 semi outer, gawas gamay ang ligid. Naka fender fiber na stainless bolt. Spoiler, steel step board, design ng Japon na stainless kamay. Tapos backing camera. So i-check na to yung interior, no? So dashboard niya, power window switch, naka 10 inches Android stereo with backing camera. Yan ang shifter na to, nakabalhin na po. Brand new seat cover, captain seat, neck pillow, seat belt cover, digital temperature gauge. So para sa kuha mo yun yung pinaka-importante na. So kani is nani siya alarm, nakaset ng alarm ani. Iyang RPM, iyang temperature gauge, iyang voltage, uban pa. So console box. So kani is made to order unit. No. So direct buyer, direct sa pangalan sa buyer ng sakyanan. So siya ang first owner dito sa Pinas. Steering cover. So brand new matting, first, second, and third. Dito sa third room. So brand new ceiling, door pads. Then si buyer nag-add og 2 ceiling fan. Extension back seat with backrest. So nakalid na mga light din. So ang atong unit is naka engine cleaning jud. Sa atong unit na naka engine cleaning jud na siya bago na to i-release sa buyer. Then ang atong conversion, nakabalik ang cabin filter, no? So new cabin filter na to. New cabin filter, air filter. So naka heavy FMS na siya, no? Then power window switch, power mirror, gas tank. So pag click ani, pag push ani, open ang gas tank dito. So no need na magpuot-puot. So switch sa iyang fog lamp ug sa iyang amber light grill. Yang tools na dira.
Then, when it comes po sa servicing, guys, gina-check din namin og taman, dili man ma-perfect, pero ginabuhat naman ang tanan na ma-okay yun ang unit bago i-release kay ah, stress kayo, no? Sakit kayo, both sa seller o sa buyer, hassle kayo na makaproblema ang unit. So, ginabuhat naman ang tanan na ma-okay yun siya. So, open na to ang iyang hood. Yung hood doon, hood open. So, bago ang coolant ani no, sige flashing natin siya. Bago ang brake fluid po ani. So kanina unit is kuan baligi baba na mo ang makina ani kay nipilit ang release bearing. Then sa under chassis sa ani, check ang na-check na po namo ang under chassis ani. So bago ang brake pad ani, brake shoe, stabilizer link. So fix na ang under chassis, so wala na yung nilagutok. So wala na yung saba sa ilalong. So aircon ang unit. Kanina ka-test drive mo siya, so nidaga na siya around 1,500 kilometers. So okay na siguro ito na test drive. Like taas-taas na din siya. So far, okay na siya, wala na siya problema. So maulang to no. So made to order unit, direct sa buyer ang pangalan, complete LTO register no. So thank you so much. Bawang QM Works.